हाय हेलो फ्रेंड्स आज आसन देखिया डाब पीवा जे कि गरम प्रबल होची आज डाब पीवा मालिकर गछ अच्छी आम मालिक जो ना कंपानी आम जो कम करछु से मालिकर गछ भी प्रबल भी अच्छी निहाती 100-150टा भी गछ अच्छी से गच्छरू आज डाब पीवा जहाँ भी हो मालिक भी गाड़ी दो किसी कहो आज जा डाब पीवा चलते देखा आम डाब केमी गछ पर चढ़ी बिछेकी डाब आम पीबू। आसतु पीवा ये देखु आगर मालिक नड़िया गछ प्रबल देखा ये आम देखिपार्छु प्रबल गछ से गचर आज आम चढ़ी जमी नड़िया गुड़ा खाई आज सरईमु डाब भी पीमु नड़िया खाइमु पूरा बिंदास जीमु जे मु मो सहित मो दादा गोटे हम सुरेश तार मार आज पीम माने हेबी पूरा डाब पी चलो तुम देखिए चलतु आस आस यही तो अल्प बाट देखु यही डाब आसलु फाइनाल पहुँचलु नड़िया गछ पाखे आज डाब पीमु जहाँ भी हो देखु डाब ना नड़िया गछ भी डाब भी होती आसतु ये छोट गचर बढ़िया नड़िया है कि आम बिछे पार पाखरे आज जमी आउ डाब पीमु आज गछ देख प्रबल निहाती 100-150टा गछ हम मालिकर ओनर जो आम ओनर जो कंपानी आम कम कर तारी 100-150टा गछ हम से आज डाब आज शांति पीकी जीवु कि मो दादी सुरेश आ मु अविनाश आसतु देखिया से छोट अच्छे चल हाँ नड़िया जो काली पवन है काली जो वर्षा प्रबल भी होता काली राति रे वर्षा पवन जोर होता भी से जो नड़िया सब पड़ी खसी पड़ी छोट गछ छोट गछ चढ़ी पारे कहीं से आस सुरेश दादा आस आस यहीटा नड़िया डाबटे नड़िया प्रबल नड़िया खसी आज रविवार स्पेशल डाब कि नड़िया आज पीम स्पेशल आम गरम दिन चिकेन खाते भल लगे नड़िया प्रबल खसी गाँव अच्छा से छोट अच्छे ना कौ अच्छे ये तीन टा छोट छोट डाब तू चढ़ मालिक मु तू किसी दिखनी से कौटी कौटी हो चल आम सुरेश दादा जी डाक सामने डाब पी से देखी पूरा गछ चिन्हिक देखिक रखी चल 15टा दिन पी देच मत गोटे देल स्वास्थ्यपर दादा आम स्वास्थ्यपर दादा निजे पी दौरान आमको डाकुना जे कि आम डाब पी डाब गछ कौटी डाब गछटा पाऊ किए प्लीज कमेंट कर पचे कहे डाब गछटा कौटी पाइल डाब हाँ बिछा 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 ये आम सुरेश दादा जे कि डाब पाई गछ चिन्ह ये गचर डाब अच्छी
ଏ ଗଛ ଆମେ ସୁରଜ ଦାଦା ଦେଖନ୍ତୁ ଚଢ଼ିବେ କିଭଳି ଚଢ଼ିବେ ଚଢ଼ିକି ବିଛେଇ ଯାଇକି ଡାବ ବିଛେଇକି ଆଣିବେ ଖସି ପଡ଼ିବି ନା ନା ମୁଁ ଦେଖେଇବିନି କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇବିନି ତମେ ଚଢ଼ ଡାବ କ'ଣ ଡାବ ଯାଇକି ଆମେ ପିଇବା ଆଜି ତ ଫାଇନାଲ୍ ଦାଦା ଚଢ଼ନ୍ତୁ ଦାଦା ଏଇଠି ଚଢ଼ିବେ ତମେ ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ ନେବେ ଆମେ ଡାବ ବିଛେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଡାବ କେତେଟା ବିଛେଇଛନ୍ତି ଆମର ଦାଦା ପିଛଉନୁ ଫୋନ୍ଟା ଯାଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଫୋନ୍ଟା କେଉଁ ରଖିବା ଦାଦା ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଇଆଡ଼େ ବିଛଉଛନ୍ତି ପକେଇବା ଆମେ ଧରିମୁ କ୍ୟାସ୍ ଡାବ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଉ ପଛରେ ଖାଇବା ଆମେ ଏଇଠି କିଛିଟା ଆମେ ହଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲା ଆଜି ଜମେଇକି ପିଇବୁ ପୁରା ଜମେଇକି ଡାବ କ୍ୟାସ୍ ସୁପର କ୍ୟାସ୍ ହେତିକି ଥାଉ ନା ଆଉ ନା ଥାଉ ପଛରେ ଖାଇବା ସେଇଟା ନିଆ ଆଉ ପଛରେ ଖାଇବା ଏତିକି ଥାଉ 4ଟା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇବା 5ଟା ହେଇଗଲା ସେତିକି ଖାଇବା ବେଶୀ ଖାଇବାନି ପୁଣି ଆଗକୁ ଆର ରବିବାର ଖାଇବା ହେଇଗଲା 5ଟା ଆମର ଡାବ ସେତିକି ପିଇକି ଟିକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପଳେଇ ଆସ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ଥାଉ ପରେ ପିଇବା ଆହୁରି ଗୋଟେ କାନ୍ଦି ଅଛି ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ କାନ୍ଦି ପୁରା ଭିଡ଼ ନା ଛଅଟା ବିଛାଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁଭଳିଆ ଆମର ଗଛରୁ ବିଛା ହେଇକି ଡାବ ପିଆ ହବ ନା ନା ପଳେଇ ଆସ 6ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଡାବ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ 6ଟା ଡାବ ଆମେ ପିଇବୁ ହେଲେ 6ଟା ଡାବ ବିଛେଇ ଦେଇଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନେଇକି ଯିବା ଗଛରୁ ଆମେ ଚଢ଼ିକି ବୁଲେଇ ଆସିଲେଣି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ସେଇଠି ବସିକି ଆମେ ଡାବ ସାଥେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପିଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ କିପରି ଆକୁ ଛଡ଼ା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଛଡ଼େଇକି ଆମେ ପିଇବୁ नहीं कैमरा मोबाइल का आपण मैंने देखिपे केमी से डाबटा को छड़ाऊँ तमिलनाडु डाब पिया देख को भाया मु गुटे मुह धुई तो मुह धुई कौन कि मुहर सब कौन बाहर तो माउसी धुईला ना डाबटा को हॉल्स कर दे
ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ପିଇବେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଅଛି ବି ତୁମ ପାଇଁ। ଆସିବେ କେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଯିବେ, ଡାବ ବି ପିଇବେ। ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ ଡାବ ସରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ପିସ୍ ପିଉଛୁ। ମୁହଁଟା ଆଜି ତମେ ପିଇବନି, ଗଛରୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଲ ଗୋଟେ ପିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି, ପିଇକି ମଜା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ବୁଲିଯିବେ। ମୁଁ ସତରେ କହୁଛି, ଡାବ ତମକୁ ପୁରା ଭରପୁର ପେଇମି, ପେଇ ଶାନ୍ତି ବି କରିବି। ଆସନ୍ତୁ କେବେ ମୋ ଆଡ଼େ। ପିଉ ମୁହଁଟା ଦେଇନି। ଦାଦି ନିଅ ପିଅ, ବ୍ରସ୍ କରିସାର, ଜଲ୍ଦି ପିଇଦେବ। ହଉ ଦାଦି ମୁଁ ପିଇବି। ଆଉ ତମେ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ନିଅନ୍ତୁ ଡାବ ଗୋଟେ ମୋ ତରଫରୁ ଏନ୍ଜୟ। ମୋଦି କେବେ ଆସିଲେ ପିଇବେ ତ, ଦେବି ତ, ସିଓର ଦେବି ଡାବ ତ, ସିଓର ଦେବି ଡାବ। ପେଟ ପୋଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ଖତମ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ଫୋନ୍ଟା ଯାହାକି ଇତିମଧ୍ୟରେ ସୁରେଶ ଦାଦି ଆମର ବ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କରିସାରିଲେ ଡାବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି ଆହୁରି 4ଟା। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଯେ କି ଆମେ ନୂଆ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି। ଏ ଭଲସେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିଛି, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗଟେ ଯାଇକି କହିଲା କି ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ କର, କି ଭିଉ ଆସିବ, କି ଦୁନିଆ ଭଲ ଲୋକ ଭଲ ଦେଖିବେ, ତୁମମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ପାଇଲେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଟିକେ ହେଇପାରିବି। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ।